السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم في قناة ميلود ألفا للفيزياء والكيمياء. إذن بالنسبة لهذا الفيديو يحتوي على ملخص جد مبسط لمجزوءات الميكانيك الخاص بمستوى الثالثة إعدادي بموضوع كيف أحضر الامتحان الجهوي لمادة الفيزياء والكيمياء. يحتوي أيضا على أهم العناصر التي يجب معرفتها من طرف التلاميذ لتحضيرهم الامتحان الجهوي لمادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للدورة الثانية. إذن بالنسبة للدرس الأول كان هو لو موفمون إي لو روبو. ألوغ العناصر الأساسية اللي خاصنا نعرفوها في هذا الدرس هذا هو لا ديسكريبسيون دان موفمون. أول حاجة خاصنا نعرفو نوسيون دو ريفيرونسيال. كيسكو سا فو دير ان ريفيرونسيال؟ ألوغ ان ريفيرونسيال est un lieu ou un objet par rapport auquel on étudie لو موفمون دان اوبجي، يعني هو واحد لوبجي اللي بواسطته خاصنا نديرو دراسه ديال واحد لوبجي اخر. مثلا عندنا هنايا واحد الشيما. الوغ ان بوس رول لونتومون دون اون فيل. اذا واحد البوس كيتحرك لنا في واحد الفيل. احمد اسي دون لو بوس. الوغ احمد هو جالس في واحد البوس، جالس في البوس هو فين هو. سعيد اي او بور دو لا روت. اذا سعيد هو كاين هنايا على الطريق. alors on dit que احمد est en mouvement par rapport à سعيد، يعني احمد في حركه بالنسبه لسعيد. شكون هو الريفيرونس في هذا لوكا؟ هو سعيد. et احمد est en repos par rapport au bus، et احمد في سكون بالنسبه للبوس. اذا الريفيرونسيال في هذا لوكا هو لو بوس. اذا comme vous voyez ici احمد en mouvement par rapport à سعيد et en même temps en repos par rapport à notre référentiel اللي هو le bus. et on dit que le mouvement est relatif car il dépend du référentiel. يعني كيكون واحد l'objet en mouvement par rapport à référentiel وكيكون en repos par rapport à notre référentiel. الشيء اللي كنقول هنايا le mouvement est relatif نسبية، يعني الحركة كتكون هنا نسبية. alors اش خاصنا نعرفو هنايا بالنسبة لهذا الموفمون اي repos؟ خاصنا نعرفو la trajectoire. la définition d'une trajectoire: la trajectoire d'un objet dans un référentiel donné est l'ensemble des positions successives occupées par l'objet au cours de son mouvement. Alors la trajectoire هو دوك les traces اللي كيكون واحد لو كور كيتحرك كيخلي لنا دي traces. Alors on a combien de types de trajectoires? On a 3. donc trajectoire rectiligne, trajectoire circulaire et trajectoire curviligne. Alors deuxième partie, les types de mouvements. Mais faites attention, il y a type de mouvement et la nature de mouvement. دونك هنايا في هاد لوكا هنايا كنشوفوا لي تيب دو موفمون، يعني انواع الحركات. كاين موفمون روطاردي دو ترانسلاسيون باردون. دونك موفمون دو ترانسلاسيون. دونك موفمون ترانسلاسيون سواء تكون ترانسلاسيون ريكتيلين او بيان سيركولير او بيان ترانسلاسيون كيرفيلين. الوغ باش غير كتذكير ان الموفمون ترانسلاسيون هو كيكون عندي واحد باغ اكزومبل هنايا واحد الفيكتور ا بي. دونك كتبقى عندنا نفس الفيكتور ا بي هي كيبقى عندنا نفس الديريكسيون نفس السونس اكسيتيرا. دونك هذا لو كور كيمشي من هنا هذا كتسمى ترانسلاسيون. بويسكو ان لا تراجيكتوار ديال كل بوين كيكون ريكتيلين دونك كنسميوها ترانسلاسيون ريكتيلين. الوغ هاد لي ناسيل هادو بيان سكون ابيل لي كومبارتيمون ديال واحد لا غروند رو. كل واحده فيهم هي فينا ما عندها واحد لا ترانسلاسيون سيركولير، يعني الا خدينا ا بي هي فينا هي كتبقى نفس الفيكتور عندنا نفس لو سونس نفس لا ديريكسيون اكسيتيرا كنسموها ترانسلاسيون ريكتيلين سيركولير باردون. علاش؟ لان شاك بوين عندها واحد التراجيكتوار سيركولير. الوغ ترانسلاسيون كيرفيلين ها هو الترانسلاسيون اللي خدينا هاد لو كور هذا هاد لوبجي دونك كيمشينا في واحد كيدير لنا واحد الموفمون دو ترانسلاسيون اي شاك بوين كدير لنا واحد لا تراس واحد التراجيكتوار اللي هو كيرفيلين. اذا كشي كنسموه ترانسلاسيون كيرفيلين. موفمون دو روتاسيون. Une application: complétez le tableau suivant en utilisant l'un des mots en mouvement ou bien en repos. B, c'est une personne debout يعني واقف à la gare et le train est en mouvement. يعني واحد لا بيرسون بي واقف où le train est en mouvement. La personne C a assis dans le compartiment du train et le contrôleur A se déplace à l'intérieur du train. يعني واحد الكونترولور كيتحرك لينا وسط لو تران. و la personne C جالس وسط واحد لا compartiment dans ou bien du train. Alors complétez le tableau suivant.
le contrôleur A par rapport du train, donc c'est en mouvement, la personne B par rapport au train en mouvement, la personne C en repos par rapport au train. Le contrôleur A par rapport à la gare, c'est en mouvement, la personne B en repos par rapport à la gare et la personne C en mouvement par rapport à la gare. D'abord, la deuxième notion, c'est la vitesse moyenne. Alors, ce qui est important dans cette leçon, la vitesse moyenne Vm d'un mobile est égale au quotient de la distance d parcourue par la durée du temps t. Alors, d'après la relation Vm est égal d sur t, avec d, c'est la distance, t la durée du temps, et Vm la vitesse moyenne en mètres par seconde. Et on peut écrire aussi d est égal à Vm multiplié par t, et le temps est égal à d divisé par Vm. Remarque, on utilise le kilomètre par heure comme unité pratique. L'application. Un automobiliste parcourt une distance d est égale à 300 km pendant une durée de temps t est égale à 3 heures. Quelle est la valeur de sa vitesse moyenne en km par heure puis en mètres par seconde? Alors la première chose, on sait que Vm est égal à d sur t. On va faire l'application directe avec d est égal à 300 km et t est égal à 3 heures. Vm est égal à 300 km par 3 heures est égal à 100 km par heure. La conversion Vm est égal à 100 km par heure est égal à 100 divisé par 3,6 est égal à 27,77 mètres par seconde. Alors, il a quand عندي هنايا la valeur بالمètre par seconde وبغيت نحولها للكيلومتر par heure, il faut multiplier par 3,6. Il a quand عندي la valeur بالكيلومتر par heure وبغيت نحولها للمتر par seconde, on va diviser par 3,6. هنا كانت عندي بالكيلومتر دوزها المتر par seconde درت la conversion. Bien sûr, 100, il est divisé par 3,6. Alors d'abord, la nature du mouvement. On a trois natures de mouvement. Donc mouvement accéléré, mais qui a des distances au cours de même temps, ou bien même durée de temps qui la distance augmente. Donc la vitesse augmente par rapport au temps, c'est un mouvement accéléré. Mouvement uniforme, la vitesse constante, ça veut dire que les distances sont égales dans la même durée de temps, et la vitesse constante en fonction du temps. Mouvement retardé, les distances diminuées au cours de la même durée de temps. La vitesse diminue au cours du temps. C'est un mouvement retardé. Donc on a trois natures de mouvement. Alors d'abord, les dangers de la vitesse et la sécurité routière. Alors, je vais la partie la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt est la distance parcourue par la voiture entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment où la voiture s'arrête. يعني باش كنشنا هي la distance d'arrêt هو ملي كيكون عندي الكوندكتور ولا السائق اللي كيشوف لنا واحد لوبستاكل وواحد دونجي قدام واحد الخطر مني كيشوفو حتى كتوقف لنا لا فواتور هذا كنسميوه لا ديستانس داري. اش كتعني لينا؟ دونك لا ديستانس داري هي لا ديستانس دو دي ار بلس دي اف. شنو هي دي ار و دي اف؟ alors dr c'est la distance de réaction اللي كتكون بالمتر est déterminée par la relation suivante. باش كنحسب هذيك dr كتجبد لينا من la vitesse. وهاد la vitesse عندها واحد la condition doit être en mètres par seconde. يعني la vitesse خاصها تكون بالمتر par seconde باش كنحسب dr. bien sûr tr راه كتكون بسكوند. tr هي هذيك المده الزمنيه ديال رد الفعل اللي كنسميوها la durée de la réaction du conducteur. Alors df c'est la distance de freinage. يعني مني غادي يفراني حتى كيوقف هذيك كتسمى لا ديستانس. مني غيفراني يعني مني كيوضع رجلو على الفران هذيك كتسمى لا ديستانس دو فريناج حتى كيوقف هذيك كتكون باليونيتي او متر. اذا كلهم لي زونيتي كيكونوا بالمتر. دونك هذه بالمتر وهذه بالمتر. بيان سور دي ا لا ديستانس داري كتكون حتى هي بالمتر. الوغ اللي معروف هنايا
وخاصني نقلب عليها هي دي دو ار، خاصني نبحث عليها. دي دو ار راه هي كنجبدها من لا فيتاس باش غادي، وهاد لا فيتاس راه لا فيتاس فواحد لانستون، يعني ماشي لا فيتاس موين، لان في لا فيتاس في لانستون باش شاف هذاك لوبستاكل. هادشي علاش خاصها تكون هذيك لا فيتاس كنحولها لمتر باغ سكوند. بيان سور الا كانت بالكيلومتر باغ اور كنقسمها على 3.6 باش نحول لمتر باغ سكوند. و تي دو ار راه كتكون في لي دوني كتكون باغ اكزومبل تقدر تكون 1 سكوند 1.5 secondes, etc. Alors, d de A à la distance d'arrêt, هذيك كتكون حتى ب al mètre. Alors, une application. Un automobiliste a remarqué un obstacle routier à distance 70 mètres de sa voiture. يعني واحد السائق شاف واحد l'obstacle بعيد منه بواحد 70 متر. وهاد لا فواتور ديالو كانت غاديه بواحد لا فيتاس 60 كم باغ اور. Après une seconde, il commence à freiner. يعني من بعد الثانيه هو يفراني. دونك من يفراني في الثانيه شنو غيوقع لنا؟ بيان سور غادي توقف به لا فواتور. La question 1. Donnez la vitesse en mètres par seconde. Deuxième question, déterminer la distance de réaction dr, sachant que la distance, troisième question, sachant que la distance de freinage d de f est égale 40 mètres, calculez la distance d'arrêt d de A. Quatrième, est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? Justifiez votre réponse. Alors, les réponses. La première question, la conversion V est égale 60 divisé par 3,6 est égal à 16,66 mètres par seconde. Deuxième, d'après la relation, donc D de R, d'après la relation D de R est égal à V fois T de R. V, donc quand on a le kilomètre par heure, on a le mètre par seconde, qui fait la relation, ou les conditions, on a le mètre par seconde, bien sûr, on a le mètre par seconde. Avec T de R est égal à 1 seconde. Et V est égal à 16,66 mètres par seconde. Alors l'application numérique, D de R est égal à 16,66 mètres par seconde, multiplié par 1 seconde est égal à 16,66. Donc on va simplifier seconde par seconde, puisque c'est facile, c'est aussi 1 mètre. Alors on sait que pour troisième question, sachant que la distance de freinage D de F calcule la distance d'arrêt. Donc on a la relation D de A est égal à DR plus DF. Alors l'application numérique D de A est égal à 16,66 mètres plus 40 mètres, c'est la distance de freinage, est égale à 56,66 mètres. Alors d'après la question précédente, on a déterminé que D de A est égal à 56,66. Donc c'est inférieur à 70 mètres. Donc on constate que la voiture s'arrête avant de frapper l'obstacle. يعني مادام ان حسبنا لا ديستونس داغي لقينا ان لا فواتير وقفت لينا على لا ديستونس دو 56,66 متر، صغر من لا ديستونس باش شاف هذاك لوبستاكل اللي كان هو بعيد منه ب 70 متر. دونك هنايا الكونديكتور il s'arrête avant de frapper l'obstacle. Alors, troisième leçon, c'est les actions mécaniques, les forces. Qu'est-ce que ça veut dire les actions mécaniques et leur effet? Une action mécanique, c'est une action exercée par un objet, l'acteur, sur un autre objet, le receveur. Alors une action mécanique se manifeste par deux effets, donc il y a deux effets, il y a un effet statique ou bien effet dynamique. Effet statique lorsque l'acteur capable de déformer le receveur ou le maintenir en équilibre, il y a un qui est déformé ou bien qui est stable. هنايا واحد l'exemple, l'action de la table sur un cahier. Deuxième effet dynamique, lorsque l'acteur capable de mettre un objet en mouvement ou changer sa trajectoire, يعني واحد l'acteur اللي كيحرك لينا واحد l'objet ou bien اللي كيغير ليه la trajectoire ديالو. Exemple, l'action de la raquette sur la balle. Alors d'abord la classification d'une action mécanique. On a deux classes, action mécanique de contact et action mécanique à distance. Action mécanique de contact soit répartie lorsque le contact entre l'acteur et le receveur se fait en une large de surface. Exemple, l'action d'une table sur le cahier. Donc la partie de l'action mécanique de contact.
كتكون répartie ou bien localisée. علاش localisée? Lorsque le contact entre l'acteur et le receveur se fait en petite surface. Exemple, l'action du marteau sur le clou. Donc هنايا كتكون واحد le contact يكون se forme d'un point. Et l'action mécanique à distance toujours répartie, lorsque le contact et le receveur, l'acteur et le receveur ne sont pas en contact, par exemple l'action de la Terre sur les corps, ça veut dire l'action de gravitation, l'action d'un aimant sur une bille en fer, donc c'est une action magnétique, ou bien l'action électrique, c'est l'action d'une règle frottée. يعني واحد لا ريغل كنحكوها باش كتهز لينا دوك لي مورسو دو بابيي. دونك هادو كاينين 3 اكسيون اللي هما اكسيون ا ديستانس. لا موديليزاسيون دون اكسيون ميكانيك. دونك هادي لا كاتريام بارتي او بيان كاتريام نوسيون نورمالمون داخل في لي اكسيون ميكانيك. هنايا لا موديليزاسيون دون اكسيون ميكانيك. اول حاجه خاصني نعرف لا نوسيون دو لا فورس. شنو كتعني هي لا فورس؟ سي اون اكسيون ميكانيك اي موديليزي بار اون غراندور فيزيك ابلي لا فورس, noté en général par F, R, T, OP. Donc هذه واحد l'action mécanique اللي كنموديليزيوها بواحد لا فورس اللي كنسميوها soit F ou R ou T ou bien P. Alors chaque force elle a des caractéristiques. Donc les caractéristiques d'une force, on a 4 caractéristiques. Le point d'application, la droite d'action ou bien la direction, le sens et l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire le point d'application? Le point d'application, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. La droite d'action, c'est la droite qui a la même direction de la force et passe par son point d'application. Le sens, c'est le sens de l'action coïncide avec sa direction. L'intensité, c'est la valeur de la force mesurée par un appareil s'appelle le dynamomètre. Alors, exercice d'application. On considère un corps S suspendu par un dynamomètre, figure ci-contre. On donne l'échelle 1 cm représente 2 newtons, ou bien on peut écrire 1 cm flèche 2 newtons. Alors, la première question, faire le bilan des forces exercées sur le corps S. 2. Donner les caractéristiques de la force P exercée par la Terre sur le corps S. Et troisième, représenter cette force P. Alors les réponses. Donc première chose, on va faire le système étudié, c'est le corps S. Donc le système étudié, alors qui compte la question. Donc on a à faire le bilan des forces exercées sur le système étudié. Donc le bilan. Alors les forces, quelles sont les forces les moins en contact ou quelles sont les forces les moins à distance? Alors اول حاجه كنحط les forces en contact كاملين. شحال عندي من وحده؟ دونك عندي انايا la force وحده سميتها T, la force exercée par le fil de dynamomètre, et واحد كاينه deuxième force اللي هي à distance, c'est le poids du corps, ou bien c'est la force exercée par la Terre sur le corps S. Donc هنا كاينين جوج، يقدر يكونوا 3 و 4، ça dépend على حساب لا سيتوياسيون اللي كتكون عندي. بارفوا كيطلب منك في ليكزيرسيس بريسيزي هاد لي كونتاكت est-ce qu'ils sont des contacts répartis ou bien localisés. كنزيدهم هنايا كندير entre parenthèses واش localisé ولا répartis. Alors deuxième question, les caractéristiques du point. Donc هاد les caractéristiques راهما générales يعني ديال البوان. فين ما كانت عندنا طلب منا في لا كيسيون باش نحدد لي كاركتيرستيك دو بوين، عندهم نفس لي كاركتيرستيك كيتعاودوا كاملين الا وحده اللي غادي تختلف اللي هي لانتونسيتي. الوغ شنو هما لي كاركتيرستيك دو بوين؟ كاين البوين دابليكاسيون لو سونتر دو غرافيتي جي. لا دروات داكسيون سي لا دروات فيرتيكال باسون بار لو سونتر دو غرافيتي جي. ضروري الا ما درتش هاد لا دروات فيرتيكال كاينين دي مليون دي دروات فيرتيكال. دونك باش كنحكم عليه واحد هو اللي كاين هو باسون بار لو سونتر de gravité G. إذا واحد اللي غيدوز لينا من G. Le sens de G vers le bas. Et l'intensité P est égale 4 newtons. هي واحد la valeur qui est affichée par le dynamomètre. هي فين هي؟ هذا هو l'intensité de P.
Alors la représentation de la force, d'après l'échelle, 1 cm représente 2 newtons, هي اللي كاينه في la question. عندنا حنايا 4 نيوتن شحال خاصها من سنتيمتر دونك هنايا règle de 3 donc 4 multiplié par 1 divisé par 2 عطينا 2 cm et à la fin on va représenter un vecteur de longueur de centimètre اللي هو P اللي هي هذه donc ها هو الفليش من J vers le bas. Alors l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc هذا le sens دي توا شنو هو les éléments اللي هما importants خاصنا نعرفوهم في هذا لو كور هذا. Alors les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc اول حاجه خاصني نعرف هادو خاصني نعرف غير لي كونديسيون اللي كاينين باش يكون عندي واحد لو كور اون ايكيليبر. Alors on va faire une expérience. Donc شنو عندنا هنا عندي واحد لو كور سوليد ها هو فين هو دينامومتر دي 1 و دي 2 هما هنايا ربطناهم كل دينامومتر كيجر الجهه ديالو. Et on va remplir le tableau suivant. Alors, عندنا la force F1 اللي هي هذه, la force F2 اللي هي la force exercée par le dynamomètre D2 sur S, sur le corps S. وهذه F1 c'est la force exercée par le dynamomètre D1 sur le corps S. Alors, غنمشي نقلبوا على le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité de chaque force. Alors, نبداو بالأولى. Alors, le point d'application de F1 c'est le point A. Donc, la droite d'action, c'est la droite qui passe par A et B. Et le sens de A vers le dynamomètre D1. Et l'intensité, c'est la valeur affichée par le dynamomètre, c'est F1 est égal à 4 newtons. Alors, F2, le point d'application, c'est B. La droite d'action, c'est la droite qui passe par A et B. C'est la même droite d'application de la force F1. Le sens de B vers D2, de B vers D2, et la même intensité qui est affichée par le dynamomètre D2. Alors, généralement, lorsqu'un solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, يعني باش يكون واقف, شنو هما les conditions? Les deux forces F1 et F2 ont les mêmes droites d'action, خاص يكون هاد les deux forces يكون عندهم la même droite d'action. ها هو فين هو. F1 plus F2 est égal vecteur nul, ça veut dire F1 est égal moins F2 flèche flèche يعني les forces ماشي les intensités ما كيكونوش فيهم les flèches هادو les forces كيكونوا فيهم les flèches ça veut dire F1 هي مشات في هذا لو سونس F2 مشات لينا في هذا لو سونس هادي ça veut dire المجموع ديالهم غيعطينا vecteur nul. Les deux forces ont la même intensité, donc يكون عندهم même intensité يعني عندهم نفس الطول et des sens opposés يعني كل واحد عنده واحد لو sens ديالها. Alors, la dernière leçon, le poids et la masse. اش خاصني نعرف في le poids et la masse؟ أول حاجة خاصني نعرف la définition, bien sûr عادي le poids شنو هو؟ Qu'est-ce que ça veut dire le poids d'un objet? C'est une force exercée par la terre. شنو هي la force هذه؟ واحد la force il est exercé par la terre ou bien كنسميوها le point du corps symbolisé par P donc هذه هي la force. Son intensité est déterminée par le dynamomètre اللي كنحسبوها بالدينامومتر l'intensité ما كيكونش فيها الفيكتور bien sûr. Ainsi son unité dans le système international est le newton. هذه الوحدة العالمية ديالها هي النيوتن. Alors la masse, qu'est-ce que ça veut dire la masse? La masse d'un corps représente la quantité de matière qui le constituait. يعني شنو كتعني هي لا ماس ديال واحد لو كور؟ هي لا كونتيتي كمية المادة اللي كتكون لنا هاد لو كور هذا سامبوليزي باغ لا لتر ام. سون unité dans le système international et le kilogramme. ماشي هي الجرام, l'unité internationale هي الكيلوغرام. بالنسبة للجرام سي واحد l'unité اللي هي pratique. Pour la déterminer on utilise la balance. إذا باش كنحدو لا ماس كنستعملو لا بالانس. دونك هادو من les deux paramètres اللي غادي نخدموا عليهم هو l'intensité du point et la masse. Alors d'abord نشوفوا la relation entre la masse m et l'intensité du point P. Donc la relation est simple, P est égal à m fois G. Qu'est-ce que ça veut dire G? Alors G c'est l'intensité de pesanteur بالنيوتن en kilogramme اللي هي كتصغر كلما كنبعدوا من la terre, ça veut dire diminuer avec l'altitude. M c'est la masse du corps en kilogramme et P l'intensité du poids d'un corps
en newton. اذا P كنحسبوها بالدينامومتر. G ou bien M c'est la masse كنحسبوها بلا بالونس. et G هي l'intensité de pesanteur اللي كتكون بالنيوتن بار كيلوغرام. وهذه راها كتغير لينا على حساب لوكال، على حساب لو ليو. ça veut dire ليو يعني كل ما كنبعدوا من لا تير يعني كنطلعوا في واحد l'altitude كتنقص لينا etc. Et on peut écrire M est égal P sur G. donc هنايا غير إلا بغيت M هي P sur G، G هي P sur M. Alors, application. On considère un corps solide S de masse M est égal 400 grammes en équilibre sur une table de plan horizontal. Et واحد la table اللي عندها le plan horizontal comme illustré dans le schéma ci-dessous اللي كاينه في هذا الشيما هذا. هذا هو la situation. La première question, déterminer les caractéristiques du point P du corps. On déduire, يعني synthèse la force R exercée par le plan de la table sur le corps S. Représenter ces forces en utilisant l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Les données اللي عندنا هنا l'intensité de pesanteur اللي généralement كتعطى soit 10 نيوتن par kilogramme، parfois كتكون 9,8 نيوتن par kilogramme، ولكن كنخدموا هنايا في هذا اللوكا عندنا G هي 10 نيوتن par kilogramme. Alors les réponses. Les caractéristiques de la force P هادو كنا عرفناهم قبل، وقلت لكم لي كاركتيرستيك كيكونوا نفسهم ما كتبدل فيهم الا l'intensité. Alors point d'application, le centre de gravité G, la droite d'action c'est la droite verticale passant par le centre de gravité G, le sens de G vers le bas. Alors l'intensité هذه اللي جديده غتزادنا هنايا. بالنسبه للانتونسيتي عندنا غير لا ماس ما كنعرفوش حنايا بي هنايا. Alors on applique la relation P est égal M fois G avec M est égal 400 grammes. Ça veut dire باش نحولها للكيلوغرام هي 0,4 kg. On va faire l'application numérique. P est égal 0,4 kg multiplié par 10 newtons par kilogramme. On va simplifier le kilogramme à le kilogramme, les 4 newtons. Alors deuxième question, déduire la force R exercée par le plan de la table. Alors les caractéristiques de la force R, point d'application, le point C, donc il y a le point d'application d'R, il y a le point de contact avec le corps S et la table. La droite d'action, c'est la droite verticale passant par le centre, par le point C. Le sens, c'est de C vers le haut. Et l'intensité, donc l'intensité هي الجديده اللي تزادت هنايا بويسكو حنا كنعرفوا اون ايكيليبر لي كونديسيون ديال واحد لو كور باش يكون اون ايكيليبر. وعندنا هنايا في ليكزيرسيس في اتونسيون كيكون هنايا لو كور راه اون ايكيليبر ماشي موبيل. Alors l'intensité puisque le corps en équilibre et d'après les conditions d'équilibre d'un solide sous action de deux forces, donc qui ont la même intensité, la même droite d'action et de sens opposés. Donc les intensités sont les mêmes. P est égal à R est égal à P est égal à R est égal à 4 newtons. Alors la troisième question, représenter ces forces en utilisant l'échelle 1 cm pour 2 newtons. On a 4 newtons. La représentation suivant l'échelle 1 cm représente 2 newtons. Ça veut dire qu'on a 4 newtons, on a 2 cm. Et on va présenter un vecteur de R qui a le sens de C vers le haut. Et P qui a G وهابطه لينا vers le bas. Mais attention اللي خاصنا نركزوا عليه هنا مزيان في هذا لوكا ماشي بحال اللي كانوا عندنا ديال واحد لو كور اللي هو اسيسبوندو يعني واحد الجسم معلق يكون سهل. هنايا كتلقاو واحد الفيكتور كترسم فوق فيكتور. اتونسيون ما خاصناش نرسمو فيكتور فوق فيكتور سينو غتبقى تبان لينا غير وحده. دائما كناخذوا جوج الالوان وكنفوتوا اللون احمر يعني غير درتو انايا هنا احمر كناخذ واحد اللون اخر. اذا كنرسم الفيكتور الاولى والثانيه كتكون ان بو ديكالي كتكون واحد شويه حداها. عاد كنرسم الفيكتور الثانيه. الا رسمت وحده فوق وحده راه كتعتبر خطا ما كتبقاش تبان ليا الثانيه من بدات كتبقى وحده اللي محسوبه. جربوها ممكن تجربوها خذوا ورقه ورسم فيكتور ورسم فوق من الفيكتور الثانيه غتلقاو وحده هي اللي بانت لكم من بدات. اما الثانيه صافي كتولي تبدا من بدات الاولى. اوكي دونك هنايا بور ايفيتي هاد ليغور هذا
خاصني نرسم الفيكتور الاولى تبدا من جي لبي، والثانيه تكون ان بو ديكالي، تكون حداها وبواحد اللون اخر، تبدا من سي وتطلع الفوق باش تبان لنا دائما ان الفيكتور ها من بدات لينا. Et voilà, donc merci pour votre attention. Donc هذا هو الريزومي en général ديال لا ميكانيك. الوغ كاين حتى الريزومي ديال الالكتريسيتي راه غتلقاوه في الفيديو الثاني ان شاء الله تعالى ديال الريزومي ديال الالكتريسيتي. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى، والله يعاونكم، ونتلاقاو في الفيديو الثاني.